Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre chaîne. Aujourd'hui, on va faire des biscuits sans œufs ni en porte-pièce. On n'a pas besoin de façonner chaque petit gâteau. On a juste besoin de deux portions de fromage. Et c'est parti, on va tout de suite aux ingrédients. Salam alaikum jami'an, كنتمنى تكونوا بخير. اليوم غادي ندير واحد الحلوة دفعة واحدة سهلة بزاف بلا بيض وبلا قطع. هاد الحلوة كنحتاجو فقط جوج فرماجات صافي 125 غرام ديال الزبدة كما كتشوفوا بدرجة حرارة المطبخ. كنحتاجو 250 غرام ديال الدقيق يكون مغربل، معلقة ديال الزيت و3 المعالق ديال السكر الثقيل اولا سكر غلاس. Les amis, on a besoin de 125 grammes de beurre, comme vous voyez, à température ambiante. On va ajouter les deux morceaux de fromage. On va les travailler un peu comme ça jusqu'à ce qu'ils soient bien mélangés. Et on ajoute le sucre, on ajoute l'huile d'abord, le sucre et puis toute la farine petit à petit. La petite pincée de sel. On va ajouter un demi-sachet de levure chimique. Si votre sachet contient 8 grammes, bien sûr, on a besoin de 4 grammes seulement. On travaille bien la pâte jusqu'à ce que la farine soit bien incorporée avec. Ça va vous paraître un peu dur, mais non, il faut pas faire attention. C'est juste parce qu'il fait, il fait un peu frais ces temps-ci. صافي البنات كنزيدو 4 غرام ديال الخميره كيماويه، شويه د الملحه، وكنخدمو مزيان داك الدقيق مع الزبده حتى كتدخل، يعني ماشي كنعلكوها ولا شي حاجه، ولكن حتى كتدخل، يعني حتى كتدخل ديك الزبده مع دابا الحال شويه بارد غتبان لكم يعني قاصحه، ولكن هي ما قاصحاش، يعني حتى كيدخل داك الدقيق مع ديك الزبده مزيان. وكنكوروها بحال هكذا وكنديروها ما بين جوج ميكات. من الاحسن يعني ما نزيدوش الدقيق، يعني الدقيق فيها ما يكفيها، وكنبسطوها بحال هكذا، يعني تقريبا ما غليظاش بزاف ما رقيقاش بزاف، تكون بحال العجينه ديال الصابلي. J'ai expliqué qu'après avoir formé ma boule de pâte, comme vous voyez, comme vous avez vu, je l'étale entre deux plastiques pour éviter de rajouter de la farine puisqu'il y en a suffisamment. Comme vous voyez, je l'ai étalé, j'ai mis sur du papier sulfurisé, sur une tôle qui rentre au four, et je suis en train de la couper avec un couteau. Comme ça, je la coupe en petits carrés. On n'a pas besoin d'emporte-pièce, comme vous voyez. Je finis les bords qui sont un peu alignés, comme ça, ils sont un peu abîmés, je les enlève. Et je coupe en carré. Je vais mettre un petit peu de café instantané avec une toute petite goutte d'eau. Je rajoute un jaune d'œuf. J'humecte comme ça. صافي المهم كيما شفتوا البنات منين بسطتها ما بين جوج ميكات بحال هكذا، يعني ما قلت لكم بحال الصابلي. درتها في البابي سولفوريزي ولا البابي كويزين، درتها في هاد الصينيه هذه اللي كتدخل الفران. كنقطعو كما شفتوا، كنقادو الجناب غير بالموس، كنقطعو بحال هكا مربعات، وغادي ندهن بهاد الصفر د البيضه هذا. يعني هذه تقدروا ما ديروهاش، يعني غتقولوا لي راه ما قلتي لنا ما كاينش البيض وراه درتي البيض، يعني تقدروا ما ديروهاش. انا درتها غير فقط غير الديكور وصافي، مع شويه د نسكافي. كندهنو وكنجيب واحد الكوردون، كنديروا واحد زويويقات بحال هكذا، وكندخلوها للفران. الحلوة ديالي هي هذه، البسكوي البسيط. بعد ما خرجته من الفران درته لمدة 25 دقيقة على درجة حرارة 180، اولا في الفران العادي، يعني الفران ديال الحديد ديال البوطه، كديروه من الفوق حتى كتشرب شويه. بطبيعه الحال يكون الفران سخون وهي منقوصه مزيان، وكتولي تردوها لتحت حتى كتحمر وصافي. Après avoir sorti mes petits biscuits du four, vous voyez comme ils sont tout beaux et tout dorés, 180 degrés pendant 25 minutes.
Les biscuits sont vraiment très beaux à voir. Ils sont dorés, ils sont fondants, ils sont délicieux, vraiment très très bons. Ils ont vraiment un très bon goût. Je vous les recommande vivement. Voyez comme c'est fondant et vraiment très facile surtout à faire. En 10 minutes, c'est fait. Si cette vidéo vous a plu, je vous propose de vous abonner à ma chaîne. Laissez-moi un petit pouce bleu. Laissez-moi un commentaire et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et toutes mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt et ciao 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 à une prochaine vidéo. الحليوات ديالنا هما هادو اللي كيوجدوا ساهلين بزاف، كيوجدوا في 10 دقائق وكيتقطعوا غير بالموس بعجينه وحده. ما يمكنلكش هادو، ما يمكنلكمش تعكزوا عليهم. وكيعطيو راه هادشي راه غير شويه هذا اللي حطيت انا في الطبسيل، يعني راه كيعطيو كميه وفيره. ثمن طبسيل هكا متوسط يكون عامر هكا. الى عجبكم هذا الفيديو هذا تشتركوا في القناه ديالي، خليو لي واحد الكومونتير وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي ان شاء الله. وبارطاجيو هذا الفيديو هذا مع احبابكم وصحابكم باش تعم الفائده. شكرا على المتابعه والى